इतनी बड़ी बड़ी ये तो आग लग गई। इट्स फायर। फायर क्या बोलेंगे इसको हम? फायर। कैंडल की स्मेल आ रही ना ना नील। चलो now you can see I lights to candle. Now I take one glass. Okay, take. Now I will cover one candle with this glass. Okay, I close one candle with this glass. Now you can see in few minutes candle will stop burning. ना कैंडल ने जलना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? Because fire needs air. Fire needs air. वो इसके नीचे चला गया तो वो बुझ गया। And this candle is still Yes. burning. This candle is still burning. Okay. Now you can see the magic. जैसे ही इसको एयर मिलना बंद होती है ना फायर को, तो क्या होता है? फायर बुझ जाती है। It means fire stop burning. Fire stop burning. It stop burning. Why? Because fire needs air. Fire needs air. Okay. नहीं बुझी है। क्यों खुशी बुझ रहे हैं? क्यों खुशी क्यों? Fire needs air. Fire needs air. Stop walking. Fire needs air. आराम से पकड़ो इसकी। ध्यान से। क्योंकि फायर क्या है? फायर है। ये क्या है? फायर। फायर को क्या चाहिए? एयर चाहिए। क्या चाहिए? Air मतलब फायर नीड्स एयर। When we close it